салому алайкум тамошобино. имрӯз ман нон пухтам. духтарако бисёр савол доданд ки апа нонотона дар духовка мекунен. духтаро нонома дар духовка мепазам. мегӯянд ки ранги дегдониян. на самом деле ранги дегдонӣ меоянд нон. намегӯй ки дар духовка пухтагиян. чӣ хушрӯянд мошалло. чӣ? ин шабо ранги гирдача кардам. тинкакш кардам. мулоимака ина. ҷон. Хорошо, бачаҷон. нонои хушрӯм, машалло. Ҳамаак шемта хушрӯм мебинем. ада чанд наворам нишон додагиям, но ки нонома дар духовка мекунама. бо дар ҳамин навори ахирон ки пурсидиянд ки нонотон та хушрӯянд ранги мегӯй ки дар дегдон пухтагиян. ана дар духовка мепазам нонома духтаро. ина имрӯз духтаро интари авқот кардам. ина медунам соусай дамламаҳай. короче ба гӯшти милх қатӣ. ана яъне маки капуст бодавая ба картошкава болгари сорха. ина хеле чӣ кардам. типа соусай и дамламаҳай амтари короче якам ба мазааке ки намак шадидам. ба мазааки хушрӯай. ина бардоштам. хуши салат куним надодаистай чӣ хеле бодринги салони қатӣ мехӯрем ози. ассалому алайкум тамошобино. иншаллоҳ ки созен хубен. духтаро вақте ки модари серфарзанди ва бо падари фарзандо рӯзадорай ҳарчи як ҳавас мехӯра. баъд мехезӣ ва вай мекунӣ. мепазӣ тiyyor мекунӣ охӯй барое ки дадааш имрӯз рӯза доранд. ҳаваси салат кардан. ина хеле салати чи лаблабо ба чормағз қатӣ ҳавас хӯрдан кардам. ина тайёр кардам камтарак. баъд иҷа салати капуст ба сабзи қатӣ. иҷаш салати оливия кардам. ана сенамуд салат кардам. навор накардам барое ки ана тез тез гуфтам тiyyor кунам инора бо айқафҳои авқот шавам. барои ҳамин тiyyor шахай нишон додам. кадомеро ки ҳавас карда боша бихезе бикуне. ина инаш хай оливияи ҳама медона. инаш ҳами ана лаблабо чормағзаи баъд рӯғани авокадош рехтама намак. ана инаш духтаро хай ҳами салати сабзигира лубой намуд шуда дар интернет бизанед. мисол нишон метиҳа мегирен тайёр мекунен. ана ино ба бега ҳаддам бизана инаш оли бишава тайёр шава. инаш хай уже тайёранд. дар холодильник монам шо. ана иҷа боша хомшӯрбо гуфтанд камтара бисёр нестай ними ҳами деги майдаак мегем. хомшӯрбо кардам. хомшӯрбом пухт уже тайёр шид. сибера ҳаш мемонама. баъд бо ош фармидиян ош мекунам. марде ки мо рӯзадоре ҳарчи як ҳавасш кардистай. насиб иншаллоҳ ози бо ош мепазам. ина сабзиёмо барвақти тоза кардам майда кардам. тиёрак мондам. инҷа гӯшт гирифтам ай морозилник овшаванд. бо оша сар мекунам. оли барвақте хай барои ошава. ҳанам хеле ба фикрам ки имрӯз авқот мекунам. 2-3 рӯз дига мехӯрем шуба. ин рӯзи қабл чиз кардистам. иншаллоҳ бо ба қариби рамазонай ягон каста агар ҳавас кунад дар рамазон бегаҳ якода мекунен мехӯрен. оши ба маззаи фасон кардама. оши серсавзия нағз мебинанд дадаш. ош кардам ба нахата. иҷа ғулинга давоҷи шмадагӣ тар кардам. ғулинги зардолура. иҷа салат кардам. ина қати занҷабилакош. иҷа ини хели салат. да иҷа хели салат. иҷаш салати оливия. тарелка овардам. ич хелеш порашон мебардорам мехӯрам. кофе кардам шона. шафоат. кофе кардам шона. иҷа компоти олуча бандак. инам хеле ҳозир тарелкаҳо мегирам ай салатову.
بعد اوژن میکنن، درش افطار میکنن. چند خشی تماشا بینم من اش مکرون نکردم. خدا کنیم روز مکرون سرخ کردن. اش مکرون میکنم. اینا سبزیاش سرخ کردم، آبش ریختم کمتر بجوشازی. بعد مکرونش میدوزم انشالله. خیلی جوشیده میاقتم مکرونش میکنم. اینا اش مکرون ما پخت. اینا مکرون ما برداشتم. زبیرابای سالاد دیوی شما و مریم اوژن میکنیم. شفاعت خون خوبه سرش ششتم وی خواب رفت با ما دیوی دام. سلام علیکم یه بار دیگه تماشا بینا. انشالله که سازن خوبن. دخترکام اول برس برای من رمضان اینم خیلی سویتیلنیک خریدم. زریاد مینا دو رقتش خیلی شد حواسی هم خیلی یکم خوردم. نکنه دایی چی دای رمضان خریدمش. انا به حد خشروا کی بازی باگ بدای نه چند نمود سفید میتیه. دخترکو اومدی ماه شریفی رمضان به همه تونو پورک شوه. اینا کمی انا دو روز دیگه مونده رمضانه. خواستم که نوارای دورهای من به رمضانی را پرتامتان تماشا کنین. خیلی انشالله که اگر نوار بشوه جوسه ای بیگه ها ای افطار می شوه. برای همین دخترکو خواستم که امروز نوار ما پرتام تماشا کنین و دستگیری فراموش نکنین. دخترکو انا فکرای خوبی هر یک شما را من در کامنتاریا انشالله که انتظارم میخوانم جوابتان میتم. در این ماهی خسرو من دعاگوی دیگر باشیم. در حق دیگرمان دعا کنین. در حق ما را فراموش نکنین دعا کردن. انم خیلی تماشا بینای عزیز خیلی شد حواسی انم خیلی سویتیلینگ میخوردم. نکنیستا خریدم. میگن که حواس کنین آرزو کنین با دل نیتی صاف انشالله که به همه آرزوهاتون میرسین. نکی آرزوی میده که ما همین بود. ایدایی انا چی خریدم اینا در رمضان. انم خرید دخترکو نوارای خیلی اینا هم خیلی تماشا کنین دستگیری کنین با انشالله که نوارای رمضان میشوه. خیر تماشا بینانی عزیز اپا و خواهرا در امان الله باشه. خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. در حق ما دعا کردن فراموش نکنین دخترکو. خیلی تا نوارهای آینده.